Konsehal, game. Oo. Konsehal. Bilis na. Konsehal Junjun Mitra, iboto nyo, nanlilibre ng ice cream to, pare. Wait natin, mamaya. Ice cream. Mamaya, titignan natin. Pare, andyan na. Dugo ko sa pansay. Kagan mo. Ice cream. Para sa Ice cream. Dennis eh. Oh. Ice cream. Ice cream. Dapat ka itong Dennis. ice cream tayo yan. Ice cream. Mga bata sila ng ice cream. Hindi mo pasa. Tangin naman pa ako, matanga ako naman. Ice cream. Junjun Mitra. Pare, Pare ko dyan, Junjun Mitra. oh, libre tayo ice cream, pare. Bating Junjun Mitra. Ito po, nagawang project ni Junjun Mitra. Attorney po siya, maasahan. Madaling lapitan. Ice cream. Oh. Yeah. Sabi ko sa apa. Libreng ice cream mula kay Junjun Mitra. Sige mo, talo. Ayan o. Junjun Mitra. Okay, pare. Pare.